রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের কথা চিন্তা করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যুবসাথী প্রকল্পের শিবির করার নির্দেশ দিয়েছেন। এখন বেকারত্বের চাপের মধ্যে থাকা হাজার হাজার যুবক যুবতীর কাছে নতুন আশার আলো হয়ে উঠেছে রাজ্য সরকারের ঘোষিত বাংলার যুবসাথী প্রকল্প। ইতিমধ্যেই আবেদনপত্র বিতরণ শুরু হতেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চোখে পড়েছে বেকারদের মধ্যে উৎসাহ ও আগ্রহের ছবি। রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে 21 থেকে 40 বছর বয়সী বেকার যুবক যুবতীরা এই প্রকল্পে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম মাধ্যমিক পাস হতে হবে। নির্বাচিত আবেদনকারীরা মাসে 1,500 করে আর্থিক সহায়তা পাবেন, যা সর্বোচ্চ 5 বছর পর্যন্ত চালু থাকবে। মঙ্গলবার দুপুরে দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর এজন অঞ্চলের বোকারো হোস্টেল এবং দুর্গাপুরের ভগৎ সিং ক্রীড়াঙ্গনে যুবসাথী প্রকল্পের শিবির পরিদর্শন করেন তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ। এদিন তার সঙ্গে ছিলেন মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস, কমিশনার আবুল কালাম আজাদ ইসলাম ও ব্লক সভাপতি উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়, রাজীব ঘোষ ও শিপুল সাহা। সাংসদ কীর্তি আজাদ এদিন উপস্থিত বেকার যুবক যুবতীদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের এখানে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা সেগুলিও শোনেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত বেকার যুবক যুবতীরা সাহায্য পাবে এবং তাদের বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি ক্ষেত্রেও অনেক সুবিধা হবে। আর সেই জন্যই প্রতিটি শিবিরে এত ভিড় দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি তিনি বলেন, আর কেন্দ্রের বিজেপি সরকার একসময় বলেছিলেন 24 কোটি বেকার যুবক যুবতীদের চাকরি দেবে, কালো টাকা দেশে ফিরিয়ে আনবে এবং দেশবাসীর প্রত্যেকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 15 লক্ষ টাকা দেবে। এছাড়াও স্মার্ট সিটি বানানোর প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল, কিন্তু তার কিছুই পূরণ করতে পারেনি বিজেপি। উল্টে একের পর এক কেন্দ্রীয় সংস্থা বন্ধ করে দিয়েছে। আর ভোটের সময় ওরা বাংলায় আসে। এদিন সাংসদ কটাক্ষ করে বলেন, ভোটের সময় নরেন্দ্র মোদী দাড়ি রেখে নিজেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাবে, আর অমিত শাহ বর্ষার ব্যাঙের মতো বাংলায় আসেন। अंदर हमारी अलग अलग योजनाएं बच्चे के जन्म से लेकर व्यक्ति के शेष होने तक का कार्यक्रम है। लक्ष्मी भंडार पहले भी था, उसको एक्सटेंशन किया गया है हमारे युवा साथियों के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने एक ज़माने में पीएम बनने से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। अब तक 24 करोड़ नौकरी होनी चाहिए थी, नहीं दी उन्होंने। तो युवाओं को एक भत्ता मिलता रहे, उसको लेकर के बहुत ही बड़ा, बहुत ही सुंदर कदम है। और जो उत्साह युवाओं में हमको देखने को मिल रहा है, युवती में देखने को मिल रहा है, में देखने को मिल रहा है, लड़कों में देखने को मिल रहा है, वह अप्रत्याशित है। ऐसा उत्साह हमने नहीं देखा और सभी को ममता बनर्जी का नाम लेकर के उनका जिंदाबाद कर। विपक्ष तो सर क्या करेगा? विपक्ष से पूछो तो युवा लोगों को मैंने धकेल दिया जा रहा है। मुझे एक चीज बताइए, इस देश में राजनीति में प्रधानमंत्री से बढ़कर कोई है? नहीं है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। उन्होंने कहा था 15-15 लाख हर अकाउंट में जाएगा। उन्होंने कहा था काला धन वापस लेकर आएंगे। उन्होंने कहा था पेट्रोल डीजल का बहुत दाम बढ़ गया है, उसको आधा करेंगे, 30 रुपया पर लाएंगे। आज कितना पर पहुंच गया है? वो तो बुलेट ट्रेन चालू करने वाले थे 1 लाख करोड़ का, जिसका किसी को फायदा नहीं है। जो आम लोगों को रेल की सुविधा मिलनी चाहिए, अभी देखिए जल गया पूरा, जला कि नहीं जला? तो जगह जगह एक्सीडेंट हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने अभी तक तो कोई वादा पूरा नहीं किया। इसलिए बीजेपी वालों से कहिए कि 2013 में जो नरेंद्र मोदी ने वादे किए थे, वो वादों का क्या हुआ? हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो यहाँ पर हर एक चीज़ करके दिखा रही है, बच्चे से लेके आदमी के शेष होने तक सब कुछ मिल रहा है। लेकिन वो तो बताए बीजेपी की क्या दे रहा है। और नरेंद्र मोदी यहाँ आते हैं, अमित शाह आते हैं, जैसे बरसाती बेंग होता है ना, जैसे बरसात में बेंग निकलता है, कहता है टर 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 करता है ना बेंग, वैसे ही यहाँ पर इलेक्शन के समय में नरेंद्र मोदी आता है, अमित शाह आता है, इलेक्शन का बेंग है ये सब, इलेक्शन का बेंग है। और टर 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 200 पार, फलाना ये कर देंगे, वो कर देंगे, इंडस्ट्री बनाएंगे। क्यों नहीं इंडस्ट्री बनाया? हम तो चेयरमैन है फर्टिलाइजर कमेटी का। दुर्गापुर फर्टिलाइजर का क्या हुआ? अभी तक क्यों नहीं बना? एमएएमसी के ऊपर कुछ क्यों नहीं किया? 3 कंपनी को शेयर दिलवा दिया, लेकिन एमएएमसी का कुछ नहीं हुआ। अभी फेरो अलॉय को बेच दिया, जो कि प्रॉफिट पर था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये तो केंद्र सरकार का है। एक ऑप्थेल्मोलिक करके था, ग्लास यहाँ पर बनता था, फर्टिलाइजर खुलने की बात कही थी सर। हाँ, फर्टिलाइजर खुलने की बात कहाँ गया? सब क्या हुआ उसका? बोला था 103 अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर हम स्टेशन को बड़ा करेंगे। 2023 में बोला था 26 में करेंगे, 2026 में 101 में 3 ठो किया। हम जब पूछा सवाल रेलवे मिनिस्टर से तो टाई फिस हो गया, नतीजा ठन गोपाल। तो ये लोग खाली बकवास करता है। इंडस्ट्री चलाना तो करता, दुर्गापुर में इतना कुछ कर सकता था। हम बार बार अपने कमेटी से बोल रहा है कि दुर्गापुर में फर्टिलाइजर प्लांट शुरू करो, एमएएमसी को शुरू करो। फेरो अलॉय को तुम बेच दिया। जो बाप दादा लोग कमाया था, नेहरू को गाली देता है।
और उसी का बनाया हुआ सामान सबको बेचता है। ये कैसा सरकार है? हमको तो समझ नहीं आता बीजेपी का सरकार कैसा অন্যদিকে सरकार है। দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভার বিজেপির বিধায়ক লক্ষণচন্দ্র ঘরুই বর্তমান দুর্গাপুর সাংসদ কীর্তি আজাদের সমালোচনা করে বলেন, সাংসদ কোনো কাজ করে না, সামনে ভোট তাই বেরিয়েছেন। দেখুন, যারা বেকার যুবকরা লাইনে দাঁড়াচ্ছেন তাদের কোনো উপায় নেই। সারা বাংলা জুড়ে 15 বছরে দুর্গাপুর শুধু নয়, সারা বাংলা জুড়ে একের পর কারখানা বন্ধ হয়েছে। বাংলার শিক্ষিত বেকার যুবক বিটেক এমটেক করার পর তারা মা বাবাকে ছেড়ে, পরিবারকে ছেড়ে কোথায় গুজরাট, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ যাচ্ছেন কাজের জন্য, পেটের জন্য। সারা দুর্গাপুর ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ। তা আমি খালি বলবো, যারা যুবসাথী বা যারা লক্ষ্মী ভাণ্ডার নিচ্ছেন, নিন। এই টাকাটা জনগণের টাকা, ট্যাক্সের টাকা। এই টাকা অবশ্যই নেবেন, অবশ্যই গ্রহণ করবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, 50 টাকায় কিন্তু আমরা সংসার চলবে না। 50 টাকা মানে প্রতিদিন 50 টাকা। আজকে যারা আশা কর্মী কয়েকদিন আগে তারা ধর্ণা দিয়েছেন, বিক্ষোভ করেছেন, 5250 টাকা পায়, তারা কি বলছে? আমাদের সংসার চলবে না এতে। তাই 50 টাকা ভাতা দিয়ে তারা সংসার চলবে না। ভাতাটা নিন, পদ্ম ফুলে ভোট দিন। মোদিজি ঘোষণা করেছেন, অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, দুর্গাপুরকে ইন্ডাস্ট্রি হাব বানাবে। আমরাও আশা পাচ্ছি, যেভাবে ডিএসসি মডারেশন, ডিবিসি মডারেশন হচ্ছে, মোদী সরকার এলে পরে, ডবল ইঞ্জিন সরকার এলে পরে দুর্গাপুরে ইন্ডাস্ট্রি হবে, ইন্ডাস্ট্রি হাব হবে। দুর্গাপুরে বেকার যুবকরা দুর্গাপুরেই কাজ করবে। আর মা বাবাকে ছেড়ে, সন্তানকে ছেড়ে, পরিবারকে ছেড়ে আর বাড়ি যেতে হবে না। আসুন সকলে মিলে অঙ্গীকার করি, 26-এ পদ্ম ফোটাই, বিজেপিকে ভোট দিন। সরকার প্রতিষ্ঠা, তারা শিল্প করেনি, কৃষককে দেখেনি, শিল্প হয়নি, একের পর কারখানা বন্ধ হয়েছে। তারা কার্ড মানি তুলেছে আর লুট করেছে। কোথায় গুন্ডা, কোথায় পুলিশ, কোথায় ক্লাবকে দিয়ে ভোট করেছে। তাই তারা জানেন ভোট কে করতে হয়। তাই টাকা দিয়ে, ভাতা দিয়ে, ভিক্ষা দিয়ে ভোট কেনার চেষ্টা করছে। মানুষকে বলবো, যুব সমাজকে বলবো, এই টাকা জনগণের টাকা, আপনার ট্যাক্সের টাকা। টাকাটা নিন, পদ্ম ফুলে ভোট দিন। বাঁচার রাস্তা নেই। বাংলা শিল্প হবে, মোদী শিল্প করবে। আর আমরা কথা দিচ্ছি, দুর্গাপুর উন্নয়ন, দুর্গাপুরের শান্তি, দুর্গাপুরের শিল্পী, দুর্গাপুরের সমৃদ্ধি আমরা করে দেখাবো। ওয়েট